হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। This is AGT Live 24/7. जोंनि मिडिया बंधुफोरखौ दिनै जों जे रेलि खायनो थांदोंगौ आबो ओमफ्राय जोंनि अल्टिमेट एनजिअ एसटि बडि वेलफेयार ट्रास्टनिफ्राय जों खायनानै थांनो दङ तामनिफ्राय जों जोंनि एसटिनि जे मेट्रिक स्कलारशिप जे आगे 400 टाका दंमोन दाबो 1000 टाका मानि बागै जोंनि दाबो बर्तमान जोंनि गभर्नमेन्ट न ताइ जोंनि माननीय जोंनि डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ताइ जोंनि ट्रेभेल मिनिस्टार परम गोनां बिकास देबमा जों हामबाय ধন্যবাদ রেলেটা শুরু করতেছি অল ত্রিপুরা এসটি এনজিও থেকে। আসলে এটা আমরা অনেক বছর তো ধরেই ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত যে স্টাইপেন্ডটা মাত্র 400 টাকা পায়, এই 400 টাকা থেকে এখন 1000 টাকা করছে এই আমাদের ত্রিপুরা সরকার। তো সেই কারণে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাকে আমরা তো ধন্যবাদ